माता जी नमस्कार दर्शक बंधु वीडियोटी को देखा पूर्व आम वीडियोटी को लाइक एवं सब्सक्राइब करदे जदि आम चैनल नूतन भाव आसते बेल आइकन को प्रेस करदे जहाँफल आम्भे जो नूतन वीडियो गुड़िक पोस्ट करूँ प्रथमे आपण निकट में नोटिफिकेशन माध्यम वार्ता पहुँचीज। दर्शक बंधु मोर यही चैनल रे तंत्र मंत्र एवं आयुर्वेदिक पुरातन आयुर्वेद औषध उपरे वीडियो गुड़िक प्रस्तुत करे आपण मानक एणु आज मु आपण एभली एक वीडियो प्रस्तुत करुच्ची जो मानकर आंठू गंठी बात सियाटिका देहरे जेकोसी हाड़े दरज थिले मध्य समस्त दरज को भल करिवार सक्षम हो। ये वीडियो रे बहुत प्रकार चेरमूल औषध प्रस्तुत करी किभली भाव में आपण ताकू पान करी सुस्थ हेबे तार संपूर्ण विधि आपण मानक पाखरे आज मु प्रस्तुत करुछि। चलंतु जानिबा कौन कौन आवश्यक चेरमूल कौन कौन आवश्यक यही रोग पाई। यही रोग पाई 57-100 ग्राम नेबे 57 जेकोसी चेरमूली दुकान को गले आपण को 57 मिल जिवो मागिबे 57-100 ग्राम। तापरे अश्वगंधा 100 ग्राम अश्वगंधा भी सही चेरमूली दुकान रू पाइबे अश्वगंधा 100 ग्राम नेबे। बेगुनिया चेर 100 ग्राम नेबे। जड़ा चेर 100 ग्राम नेबे। जड़ा चेर बेगुनिया चेर मध्य सही चेरमूली दुकान रू आपण प्राप्त करि परिबे। तापरे इंद्राणमूल मन रखंतु इंद्राणमूल 100 ग्राम। ये इंद्राणमूल जो आम राज्य रे बोधे मिलवा बहुत कष्ट मु संग्रह कली केभली भाव में जानी अमेज़न रु ऑनलाइन माध्यम रे संग्रह करथि। अमेज़न रे इंद्राणमूल मारिबे पाई जिबे सेटू 100 ग्राम नहीं जिबे। आपण को कोउटा सुविधा हबो तार संपूर्ण बाट मु आपण को बतई दउछि। समस्त चेरो पाई जिबे आपण किंतु इंद्राणमूल मिलबनी। जदि मिलिला भल कथा जदि न मिलिला अमेज़न रु आपण ऑनलाइन माध्यम रे 100 ग्राम मगै परिबे। तापरे शेष रे कोन करिवे गंगशिउली पत्र को संग्रह करिवे। ये समस्त द्रव्य को गंगशिउली पत्र को छाड़ी देबे। आउ बाकी रहिला 5टी जिनिस ताकू हेमादस्तारे भल भाव में कुटी देवे। कुटिबे भारी कष्ट हम समय लगे दिने 2 दिन लगी पारे जदि पारिबे जल्दी भी करि पारिबे। भल भाव में कुटी नेबे। कुटी सारिबा परे गोटे आटिका नेबे। आटिका बा छोट माठिया तो कुआ जाए ना आटिका कुआ जाए। सेई आपण जदि पूजा सामग्री दुकान गले से आटिका पाइबे जो थे कि 500 ग्राम माने हाफ लिटर पानी धरुला भाया गोटे आटिका नेबे। से आटिका रे ए समस्त द्रव्य को 5 ग्राम सकाळे पकई देबे। हाफ लिटर पानी पकई देबे। तापरे 4-5टी गंगशिउली पत्र ताधरे पकेइबे। सकाळे कौन करेंगे भिगई देबे। संज बेले ताकू सिझेइबे। सिझी सिझी जेते बेले देखिबे हाफ लिटर पानीटा गोटे कप रु अधिका टिके हेजिवो अधा अधि हेजिवो देखिबे सेते बेले ताकू चुली बंद कर देबे। चुलीटा आजिकल तो गैस व्यवहार तो होउची गैस को सीम आंचरे रखिबे। सीम रे धीरे धीरे धीमे 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 जलिबो। से धीरे धीरे सिझिबो गंगशिउली पत्र सहित।
ସିଝିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧା ହେଇଯିବ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଥଣ୍ଡା କରିକି ସେ ଯେଉଁ ରସଟିକୁ ପାନ କରିବେ। ପୁଣି ରାତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହିଲି 5 ଗ୍ରାମ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ 5 ଗ୍ରାମ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ରକୁ 3-4ଟି ପତ୍ର ପକେଇବେ ସଞ୍ଜବେଳେ, ତାକୁ ସକାଳେ ଗ୍ୟାସରେ ସେଇଭଳିଆ ସିଝେଇବେ। ସିଝେଇକି ଥଣ୍ଡା କରି ଅଧା ଅଧି ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ପାନ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସକାଳ ସଞ୍ଜେ ଆପଣ 3-4 ମାସ କରନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ ଶରୀରରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ବେକ ବିନ୍ଧା କାନ୍ଧ ବିନ୍ଧା ଯାହା ବି ଦରଜ ଥାଉ, ଇଏ ଏକ ପୁରାତନ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ସଂଗୃହୀତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆକୁ ବ୍ୟବହୃତ କରି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେହରେ ଏ ବହୁତ ପରିଚିତ। ଦେହର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଦରଜ ଥାଉ ନା କାହିଁ, ପୁରାତନ 60-20 ବର୍ଷର ରୋଗ ଭଲ ହେଇଛି ଏହି ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା। କାର ସ୍ଲିପ୍ ଡିସ୍କ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଅଣ୍ଟାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସିଏ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଲୋପାଥିକ ଔଷଧ ଖାଇବେ ଗ୍ୟାସ୍ ହବ, ତାର ସାଇଡ୍ ଏଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲା ପରେ ଛାତି ଦରଜ ହବ, ବହୁତ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆର କୌଣସି ସାଇଡ୍ ଏଫେକ୍ଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ଆପଣ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଔଷଧ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କଲା। କାରଣ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ମୋତେ ସମ୍ପର୍କ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, କିଏ କହୁଛି ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଆପଣ ତ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛୁ, ପୂଜାରେ ବସିପାରୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପୋଥି ଦେଖିବି, ପୁରାତନ ପୋଥି ଦେଖି এই ଔଷଧଟିକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଛି। ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାର ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ଆପଣ ଏ ଜିନିଷଟିକି କରନ୍ତୁ, କରିକି ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବେ। ଏଲୋପାଥିକ ଔଷଧକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେକୌଣସି, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ସିଆଟିକା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ କାନ୍ଧ ବିନ୍ଧା ବେକ ବିନ୍ଧା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଦରଜ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆପଣ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଜାଣିଯିବେ ଦରଜ କେମିତି କମୁଛି ଆପଣଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ଯଦି ରୋଗଟି ହେଇଥିବ 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ରୋଗ ହେଇଥିବ 3-4 ମାସ ଲାଗିବ, ନାହିଁ ତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ଧାବିନ୍ଧି ହେବ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିବେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଖାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେବି, ଆପଣ ଏଥିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଶେଷରେ ମୋର ନମସ୍କାର ନେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଆର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ମୋର ନମସ୍କାର ନେବେ। ଜୟ ମାତାଜୀ।